So, let's ready with me, guys. So, karon kay, di ba, Bisaya naman ta. So, gingon ako sa inyo, ha? Sorry, wala ko update o vlog. Ako, ice cream. So, yung ngit-ngit, nag-like. Minamay suga, lilo lang kantaron. Type si Mama Madugli na. Mayroon nun, Jesus ko Lord. Okay. First step, cute yung mga ano, oh. Sinago. Baby lotion. Baby, sama ng buhok, balik. Second, ano. Take two. So, ayun na nga. Sakay. So, first is ito, mga, ito ang aking baby lotion or baby primer. Kaya tayo sa ating face. Yun lang. Naligo pala ako ng ulan. So, it's ready. It's 6:20 na. Ng gabi. 6:21 na. No filter yan, ha? Akala nyo may filter yan. Wala yung filter. Make sure nagsabon muna kayo. Para maganda naman ang face nyo. Kailan ba flores nga, Bek? May flores na kami. May flores na naman kami bukas. Flores namin is Monday to Friday. Yes. Monday to Friday lang ang aming flores. Sa inyo, Monday to Sunday, or Monday to Saturday, or Monday to Thursday, ganyan. Amin, Monday to Friday. Lagyan natin. Ang aking leeg. Okay na yan? Naglagal ako. Wala batak. Tagalog ko. Abihaya bang ko. By the way, nagpuyo ko sa Davao City. Pa yun naka siya. Pa yun naka siya. Ano di ba makasya? Isa, ha? Hindi yun siya nakasya. Mantugalan na. Kaya ko na. Ay, ano, i-close man. I-blend na lang. Monday to Friday, amo ang florist. Nanami florist ugma. Today is Sunday. May 25 to 2025. May 25 to 25. Naku, Adam Sample? Alright, ako. Ako, Adam Sample, babae ko. Next is, I'm gonna put little Sunisa. Kasi maglagot ulit niya. Ice cream, baho kayo siya. Hindi na expire, ha. Grabe mo expire. Bago nag-ibayad, gahapon pa nag-ipalit. Oh, expire dayon mo. Baho, pero guwapo. Ice cream na to. Make sure na wala nyo natanaw gabi kay maglaway mo sa mong ice cream. Na, just kulod, maglaway mo sa mong ice cream. Kung gabiin nyo na yung matanaw. Kung gabiin na sa mukha. Ngit na.
So, ito yung cake ko. Ang liit. And I think this is... Ay, hala, kalaman yung lip balm. Di ba napay? Di ba nagiging kima tayo daw? Basta ako. Uy! Okay. Umot ka na yung vanilla strawberry accent. Ay, vanilla strawberry or strawberry? Strawberry. Grabe na, 5 minutes ko. Gamay na gani ni. Gamay na kaya kung gibuhat akong namo tapos 5 minutes. Grabe. Ay. Wala mang good ma. Hindi na mag-end akong vlog. Bye-bye. Again, this is Desire Vlogger. YouTube channel, welcome back. YouTube channel, it's me, Desire Vlogger. Don't forget to like, comment, click the bell, subscribe, follow my TikTok, down na line, tapos Rika, tapos Rizio. Bye-bye. Don't forget to do that. Follow. Bye-bye.